आज आमे आपणंकु जणाइबु एमिति एक खबर जहा सुनिले प्रत्येक भारतीय गर्व अनुभव करिवे। मात्र 19 वर्ष बयसरे महाराष्ट्रर जने युवक काशी माटीरे एमिति एक कीर्तिमान स्थापन करिसंती जहा विगत 200 वर्ष भितरे केही करि नथिले। देखंतु एही रिपोर्ट। काशीर पवित्र माटीरे पुणी थरे जीवंत होईछि प्राचीन वैदिक परंपरा। एही युवक जनक हेउछंती 19 वर्षीय देवव्रत महेश रेखे। से शुक्ल यजुर्वेदर अति कठिन दंडक्रम पारायणम सफलतार सह समाप्त करिसंती। लगातार 50 दिनर साधना, 2000 मंत्रर निर्भुल उच्चारण। 200 वर्ष परे प्रथम थर पई एही सिद्धि एही साधना एते कठिन जे एथिरे गोटिए भी शब्द भूल हेबार सुजोग नाही। देवव्रत बिना कोनोसी विरतिरे दीर्घ 50 दिन धरी प्राय 2000 वैदिक मंत्र को मुखस्थ बोलिथिले। विशेषज्ञों मतरे एभली कठिन साधना शेषथर पई प्राय 200 वर्ष पूर्वे देखिबाको मिलिथिला। देवव्रतଙ୍କ ଏହି ବିରଳ ପ୍ରତିଭାକୁ ସାରା ଦେଶ ସଲାମ କରୁଛି। ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଦେବବ୍ରତଙ୍କ ଏହି ସାଧନା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ହୋଇ ରହିବ। ଏହି ଅବସରରେ କାଶୀର ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବେଦମୂର୍ତ୍ତି ଉପାଧିରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ସହିତ ଏକ ସୁନା କଙ୍କଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସତରେ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଦେବବ୍ରତଙ୍କ ଭଳି ଯୁବକ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାରେ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି।